नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताख्यं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम श्रीराम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मणलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। हे अशरण शरण सच्चिदानंद भगवान की जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मानक जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक जय। झंकड़वासिनी माँ सारला को जय। स्वर्गमर्त्य पाताल की जय। 10 दिगपाल को जय। 33 कोटी देवता को जय। ये जगतर समस्त नर नारी समस्ते ये जगतर जिते अच्छे समस्त को नमस्कार करी मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा। आपण मैंने दयाकोरी वीडियो टे सब्सक्राइब करुवे बेले बेले रागी जाऊँगी सब्सक्राइब करना लाइक करना सेमती करवा उचित नुहे। आम देखी जेकोसी वीडियो देखला माने सब्सक्राइब करवाटा आमर कर्तव्य तेणु सब्सक्राइब करवा लाइक करवा ये कही आरंभ करवा। मोर प्रिय श्रोता बंधु मैंने पूर्व अध्याय शुणी वशिष्ठ ऋषि जनक राजा आउ जी सब आसी फलमूल नहीं समस्ते भावुंट मनरे सीता राम सहित बनरे रहा कोटि देवलोक रहा परि सुखदायक। लक्ष्मण श्रीराम सीता को छाड़ी जो मानक घरे रहा भल लगे से प्रति विधाता बाम होती बोली आमको बुझाक हेब। दाहिन दयी जब सबही राम सपीप बसी हवन तबही मंदाकिनी मजन तो ही काला राम दर सुमत मंगलमाला श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम अटनु राम गिरी बन तापसथल असलु अमीय सम कंदमूल फल सुख सेमत संबत दुई सीता फल सम होइन जनी होई जाता श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। दैव आम समस्त प्रति अनुकूल हेले जाई श्रीराम सहित बनरे रहिबा आम पक्षरे संभव हेब। त्रिकाल मंदाकिनी स्नान करी आनंद तथा मंगलर मूल रूप श्रीराम को दर्शन करी श्रीराम पर्वत कामदगिरी परिक्रमा करी वन तपस्वी मानक आश्रम भ्रमण करी एवं अमृत तुल्य कंदमूल और फल भोजन करी रहीगले 14टा वर्ष गोटे पलक परी सुखरे कटि जाता दिन जना पड़ता नहीं यही माने से माने समस्ते भावुंट यही सुख जोगन लोक सब कई कस भाग सज शुभाय समाज दुहु रामचरण अनुराग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ भजु मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी
श्रीराम जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏହି ସୁଖର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ? ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଏଇ ବିଧି ସକଲ ମନୋରଥ କରହି ବଚନ ସମ୍ରେ ପଶୁନତ ମନ ହରଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ସିୟ ମାତୃ ସମୟ ପଠାଇ ଦାସୀ ଦେଖି ସୁଅ ଅବସରୁ ଆଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଚିତ୍ତକୁ ଅଚିରେ ହରି ନେଉଥାଏ। ସୀତାଙ୍କ ଜନନୀ ସୁନୟନା ପଠାଇଥିବା କେତେଜଣ ଦାସୀ ଆସି କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫେରିଗଲେ। ସାବକାଶ ଶୁଣି ସବୁ ସିଏ ଶାଶୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଆୟୁକୁ ଜନକ ରାଜର ନିବାସୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ କୌଶଲ୍ୟା ସାଦର ସନ ମାନି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଆସନ ଦିଏ ସମୟ ସମାନି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୀତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଶୁଣି ଜନକଙ୍କ ରାଣୀ ମହଲର ନାରୀମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ସମୟୋଚିତ ଆସନ ଦେଲେ। ଶିଲୁଷ ନେଉଷ କଲହୁ ହୋରା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖି ଶୁଣି କୁଲିଶ କଠୋରା। ପୁଲକ ଶିଥିଳ ତନ ବାରି ବିଲୋଚନ ମୋହି ନଖ ଲିଖନ ଗୀଷ ବସୋଚନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ତାହା ଦେଖିଲେ କଠୋର ବଜ୍ର ବି ତରଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଓ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେତ୍ରରୁ ଶୋକ ଓ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପାଦ ନଖରେ ଭୂଇଁରେ ଗାର କାଟୁଥାନ୍ତି ଓ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବ ପ୍ରିୟ ରାମ ପ୍ରୀତି କିଛି ମୂରତି ଜନୁ କରୁଣା ବହୁ ବେଶ ବିସୁରତି। ସିୟ ମାତୁ କବିଧି ରୁଧିବାକି जो पय फेनु फोर पवि चाहिकी। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯେପରି କରୁଣ ରସ ହିଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶ ଧରି ବିଳାପ କରୁଛି। ସୀତାଙ୍କର ମାତା ସୁନୟନା ଦେବୀ କହିଲେ, ବିଧାତାର ବୁଦ୍ଧି ଅତି କୁଟିଳ। ସେ ଦୁଧ ଫେଣ ପରି କୋମଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବଜ୍ରର ଶୂଳରେ ଫୋଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କୋମଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଲଦି ଯାଉଛି। ଏ ତ ଦୁନିଆ। ଶୂନ୍ୟ ସୁଧ ଦେଖି ଅହିଁଗରଲ ସବ କର ତୁତି କରାଲ। ଜହ ତହ କାକ ଉଲୁକ ବକ
ମାନସ ସକୃତ ମରାଳ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓମ୍। ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଅମୃତ ଶବ୍ଦଟା ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅଥଚ ବିଷ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଧାତାର ସବୁ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। କୁଆ, ପେଚା ଓ ବଗ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାଳ ରାଜହଂସ କେବଳ ମାନସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନିଶଚୋଚ କହ ଦେବୀ ସୁମିତ୍ରା, ବିଧି ଗତି ବଡ଼ି ବିପରୀତ ବିଚିତ୍ରା। जो सृजी पाल इहरई बहोरी, बालकेली सम विधि मति भोरी। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। यह शुणी सुमित्रा देवी शोकमग्न होई कहिले, विधिर विधान सତରେ बड़ विपरीत ଆଉ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ପାଳନ କରୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ସଂହାର କରୁଛି। ବିଧାତାର ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ଖେଳ ପରି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। କୌଶଲ୍ୟା କହ ଦୋଷୁ ନ କାହୁ, କରମ ବିଷମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଛତିଲାହୁ। କଠିନ कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल्या देवी कहले, एथिरे काहार दोष नाही। सुख दुख लाभ क्षति सबु कर्मर अधीन। कर्मर गति बड़ जटिल, दुर्विज्ञ। एकमात्र विधाता ही ताहा जाने। सेई विधाता ही शुभ और अशुभ फल दिए। ईश्वर जार शेष सब ही के श्रीराम जय राम उत्पत्ति थिली थ विष अमी के। श्रीराम जय राम देवी मोह बस सोचियवादी। श्रीराम जय राम बीज प्रपंच अचल नादि। श्रीराम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्ते ईश्वर आज्ञार अधीन। उत्पत्ति स्थिति और विलय तथा अमृत और विष मध्य तांकरी अधीन। हे देवी, मोहवश होई शोक करिबा अनुचित। विधातांक प्रपंच एहिपरि अटल और अनादि। भूपति जिया बमर बहुर आनी, सोचिया सखी लखी निज हित हानि। सिय पातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। हे सखी, महाराजंक जीवन और मरण कथा मन पकाई आमे जो चिंता करुचु, ताहा केवल आम निज स्वार्थ हानि जनित दुख। सीतांक माँ कहले, आपण जहाँ कहले सत। आपण हेउचंती पुण्यात्मा मानकर आदर्श अयोध्यापतिंकर राणीटी। आपण भला ए कथा न कहबे काहेकि? लखन राम सिय जाऊँ बन, भल परिणाम न पोचु। रहबरी कौशिला, मोई बरत कर सोचु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भजु मंगल भवनय मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल्या
ଦୁଃଖିତ ମନରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବନବାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ, କେବେ ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଯାହା ଭରତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ, ଦୟା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ଶ୍ରୀରାମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ନମସ୍କାର କରି, ତାପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେଇ ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଦୟାକରି ସିଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏହି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏହି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥା ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହରି ବୋଲ।